dovrebbero trovare sicuramente il modo di poter fare qualcosa per contenere le fake news. Ikibazo cya fake news kugikumira ni ibintu bikomeye cyane. Tous les défis que nous avons dans la vie réelle se retrouvent en ligne. Au biachi kamdi abagadir laka kumunga fake accounts kam klin zama pakhalban disinformation. Myslím si, že mohla by být nějaká mezinárodní společnost nebo někdo třeba ve státě, kdo by kontroloval pravdivost na internetu. Confio muito mais no meu governo do que numa empresa que é movida por motivações de lucro. Keretse ba nyiri platform bose zikoreshwa kuri internet babasha kujya babasha gukontrola amakuru asohoka. مشان نحد من هاي الأخطاء أنا بتخيل إنه هذا مسؤولية الدولة. How are you able to ensure that the information out there is in the digital space is true? Again, it comes back to who is regulating the space. Não tenho a certeza se alguém deveria estar em controle da internet. Men samtidig så må det være et slags internettpoliti. Tiene que haber alguna forma de identificar a los que originan las noticias falsas. Mas acho que uma vez identificadas, as pessoas têm que ser punidas de maneira pesada. A já si myslím, že by mohla být nějaká společnost expertů, kteří by to nějak prověřovali. Det tror jeg ikke, at vi skal have en domstol eller politikerne til at håndtere. 咁係啦，香港政府咧就實施咗呢一個嘅禁令啦，就係阻止咧一啲嘅暴力言論咧會喺網上去出現啦。而呢個法例喺我嘅角度咧，我覺得佢係一個嘅打壓言論自由嘅工具啦。Also der Cyberspace ist ein sehr komplexer Raum, wenn es zur Regelung kommt, weil wir dort einen gewissermaßen Mix von Regelungen haben. Auf der einen Seite gelten die existierenden Gesetze und internationalen Verträge, die zwischen Regierungen abgeschlossen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele neue Bereiche, die nicht eigentlich geregelt sind. 就好似早前啦，就有新聞報導咧，就話政府係有意咧係去進行呢個 internet shutdown， 咁即係話我哋係可能完全都用唔到 internet。زما په خیال باندې چې کوم اکاونټس وي هغه د یو پالیسی جوړ کړي سوشل میډیا باندې سپیشلی دي لکه هغه فنګر پرنټ باندې وي هغه دغه څنګه سیم کارت وي دغه سي ترو یو. No fundo, o derradeiro objetivo de quem está a controlar a internet é no fundo um objetivo de dominação mundial. 咁究竟有啲乜嘢可以做咧？咁佢哋話其實原來 Google 咧都開始咧係將一啲嘅假新聞啦，甚至係一啲我哋會叫做disinformation 嘅嘢咧，佢哋會去慢慢去研究啦，點樣可以改進佢哋嘅 algorithm， 從而咧去令到減少呢一個嘅假新聞喺我哋嘅搜尋嘅結果嗰度出現。En África existe una página web que se llama Africa Check, que ellos se encargan de regular las noticias y dicen cuáles son falsas, cuáles son verdaderas. Auf der anderen Seite brauchen wir mehr Transparenz, dass wir wissen, wo die Information herkommt. Wer hat dafür bezahlt, wer hat sie erzeugt und so weiter. You can't regulate that problem. It has to start from educating as many people as possible. أعتقد الوعي لازم يكون لدى الناس في البحث على مصادر حقيقية لأي معلومة أو لأي خبر. Mielestäni itseni kohdalla koulutukseni ja yleistietoni auttaa suodattamaan disinformaatiota muusta informaatiosta。都係嘗試咧用一個理性角度去思考，咁當然係好難嘅，因為好多時候我哋係俾我哋嘅情感支配咗啦。咁但係 Pas oublier que Internet ça pousse les gens qui pensent la même chose à se ressembler autour des mêmes idées. On adhère à une vision du monde ensemble, ça crée du lien social. Al fin y al cabo, la responsabilidad última está en el consumidor. I think it should be the principle of nothing about us without us. Ntabwo wakumira abantu ngo ntibagire icyo bavuga, ariko ikiriho nuko abantu ubwabo bagakwiye guhitamo amakuru mazima. Face à une information, essayer de comprendre quelles sont les idées ou quelle est l'idéologie qu'il y a derrière, aussi bien une fake news qu'une information dite authentique. Il y a l'idée ici aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que j'accepte cette information et qu'est-ce qui fait que je ne l'accepte pas. Quelle est moi, ma propre vision du monde? Si j'étais quelqu'un d'autre, est-ce que je verrais les choses autrement? Ο πρώτος που πρέπει να αναλάβει ευθύνη για αυτό το πράγμα είναι εσύ. You need to read. You need to be aware.
of the rhetoric versus what's actually true. Mislim da smo lijeni, da nemamo dovoljno informacija i da nam je prekomodno da koristimo internet da bi odustali od toga. Já jsem asi docela důvěřivá, takže já vlastně nějak doufám, že všechno dopadne dobře a důvěřuji tomu internetu. You need more awareness, you need more citizen programs that help understand consumers and regular people how information is shared and how to verify information. It requires access, it requires education, it requires participation, it requires funding and financing. Ich glaube, die Mitwirkung der Bürger, oder im Internet reden wir von den Nutzern, ist unabdingbar. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.